أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais commencer mes propos en pointant le doigt aux dirigeants qui ont soutenu le criminel Azali Assoumani qui ne cesse de faire souffrir les Comoriens. Leur complicité, leur soutien, leur aide montrent qu'ils sont vraiment les ennemis de notre pays. Tous les dirigeants se présentent aujourd'hui pour montrer ce qui s'est passé dans leur pays, pour faire un bilan. Surtout, ils vont parler de la sécurité, la paix, la stabilité. Ils vont parler de la santé, les hôpitaux, les pharmacies, les médecins, les stagiaires, les sages-femmes. Ils vont regarder taux de mortalité, taux de natalité. Ils vont donner le bilan de l'éducation, l'enseignement. Ils vont donner le bilan de l'emploi, les stagiaires, les retraités, l'agriculture, la pêche, le commerce, qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte. Encourager, qu'est-ce que nous consommons trop, qu'est-ce que nous n'avons pas vraiment besoin. La justice qui est primordiale dans un pays, qui doit sécuriser, et si on fait des délits, on commet des crimes, on devrait être jugé comme la loi le dit, mais malheureusement, notre pays, ce n'est pas le cas. N'en parlons pas, le transport maritime, aérien, dans tous les bateaux ou les navires.
écrasé ou qu'il y a eu des naufrages, il y a toujours des Comoriens. Ce sont des questions à se poser. Pourquoi? Le transport aérien, comment ça se passe? Les billets très chers qui devraient bénéficier de ces billets, les compagnies aériennes ou les Comoriens. Comment est la diaspora qui aimerait soutenir, qui aimerait aider leurs proches qui sont dans notre pays? Et pour vivre, il faut déjà l'électricité. Qu'en pensez-vous? L'eau potable, l'énergie. Après, il y a la communication qui devrait montrer la population, ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui se passe, la réalité de notre pays. Ils disent la vérité, ils montrent ce qui se passe vraiment. Ils nous montrent que ce sont des gens capables qui vont nous amener quelque part, ou ce sont des mentueurs, des mendiants, des voyous. La démocratie, y a-t-il de la liberté pour s'exprimer, pour montrer ce qu'il faut? Le sport, tout est corrompu, nous venons de voir. Une compétition très importante, ou la plus importante de notre continent, sans journalistes, sans organisation, sans moyens, sans supporters. Mais tout est hasard et le désordre. La liberté des imams achetés, corrompus, des juges voleurs, et qui a foutu le bordel dans notre pays. Donc, nous allons oser dire que nous n'avons pas besoin des hypocrites venant ici nous souhaiter une bonne année ou fin d'année. Tant que ce voyou, que vous l'avez laissé, que vous l'avez maintenu, que vous le soutenez, restez là, les Comoriens n'auront jamais une bonne année. Ça serait pire que ce qui s'est passé. Donc, le bilan était catastrophique dans notre pays, puisque vous avez maintenu, vous avez laissé, vous avez soutenu des bandits, des voyous, des assassins, des voleurs, des gourmands, des gens qui n'ont ni foi, ni honte. Ils ne font que danser, voler, voyager bêtement sans savoir vous allez où, vous allez utiliser combien, vous allez nous amener combien, parce que tout ça, ça se calcule. Avant de prendre un vol pour aller d'un point A vers un point B, votre destination, il faut calculer si ça vaut le coup de prendre un avion pour aller rester dans des hôtels pour engager tout ça. Mais la question, c'est pas de participer. Brahim Traoré, et là, il a fait beaucoup de choses. Or, il ne voyage pas. L'ancien président Ali Swali, Msachiwa, paix à son âme. Il a fait beaucoup de choses. Il ne voyageait pas. Vous voyez la Turquie. Erdogan ne voyage pas tous les jours comme ça. C'est très rare, puisqu'il sait qu'il doit travailler dans sa présidence. Donner des ordres. Superviser, regarder, contrôler. Mais il n'y a aucun président dans ce monde qui s'éparpille à gauche, à droite, partout il se trouve. En train de faire le bête, manger, danser. Il ne fait que manger et danser. Et après, vous avez voulu souhaiter une bonne année. Enfin, après 10 ans, ils nous ont sortis, ils nous ont envoyé des voyous, des imbéciles, des mendiants, pour venir nous montrer que c'est eux qui défendent ce régime. Mais c'est honteux. C'est honteux. Toi, le fils du criminel Azali, Nour El Fat, tu n'as aucun individu
qui a sa tête sur ses épaules pour venir s'exprimer, faire un bilan de votre mandat, que ces voyous, ces bandits, ces clochards, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Et tu vas te cacher derrière des personnes qui ne savent même pas parler. Tu donnes des crédits. Tu charges leur téléphone pour venir nous insulter. Mais tu es idiot, tu es un imbécile, comme eux. Nous savons très bien les gens qu'on était dans l'université avec, à l'université avec. Nous connaissons ceux qui ont appris, ceux qui savent quelque chose. Mais tu n'as pas trouvé que ces bandits de nos villes, là, ces voyous, nous les savons très bien. Chaque personne qui a sa tête sur ses épaules, il sait très très bien que c'est catastrophique. Tu ne pourras pas venir ici faire un bilan. Tu vas te cacher derrière des voyous, des clochards, des bandits, pour venir aller insulter, aller insulter. Mais venez t'exprimer. Regardez les autres. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Tous ces politiciens viennent au plateau, on leur pose des questions, ils s'expriment. Mais tu ne pourras pas parce que tu nous as déjà montré que tu es incapable. Parce que tu as dit que on a négocié avec les Émirats, on a négocié avec la France. Il y aura un avion de compagnie émirate qui va venir dans notre pays. Nous sommes arrivés à l'Union africaine. Donc c'est ça ce que tu avais à dire. Et tu as dit que voilà le développement. Non, 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 petit. C'est pas le développement. Pauvre. Pauvre, Fatihou. Tu oses dire que voilà le développement puisqu'il y aura un avion qui va venir dans notre pays? Quelle honte. Un secrétaire général. Il ne nous a pas parlé de la sécurité, la paix, la stabilité. Il ne nous a pas pu nous montrer combien d'hôpitaux, combien de laboratoires, combien de scanners, IRM, spécialistes, des médicaments, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmières, des stagiaires, les salaires. Tu n'as pas pu nous expliquer l'éducation, les écoles, les bacheliers, les ressortissants des universités. Tout ça, tu n'as pas la tête. Tu es incapable de nous expliquer tout ça. L'emploi, vous avez recruté, puisque vous nous avez menti en disant que nous allons créer un jeune et un emploi, le renouveau, chaque jour. Tu viens nous dire qu'on va faire tel. Et ces bandits, ces idiots, ces clochards, ces voyous vont dire, oh, on va à l'émergence. Le lendemain, vous allez venir ici nous dire que un jeune et un emploi. Ah, il faut reprendre un jeune et un emploi, comme les perroquets. Troisième année, vous allez nous dire, renouveau, vous allez renouveler quoi? Bande de voyous, bande de criminels. Le commerce, tout le monde se trouve à Dubaï à acheter des boubous pourris. Puisque vous n'êtes pas organisé, vous ne organisez pas. Tu peux venir ici, nous expliquer comment ça fonctionne la justice. Si ça fonctionne comme il faut. Non, vous ne pourriez pas, parce que vous savez très bien que ton frère, tes parents ne font que voler et tuer. Donc quand on vient ici, un jour comme aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'écouter ton père pourri. Mais toi, tu es incapable. Tu vas te cacher derrière des voyous, des insolents, des imbéciles, des idiots, des clochards, des délinquants. Les pousser venir nous expliquer. Si tu es un homme, viens nous expliquer de mortalité, de natalité, combien il y a eu des assassinats, la sécurité, la paix, la stabilité, comment on se sent quand on sort à telle heure. Montrez-nous combien de morts sont. C'était dans des hôpitaux, dans les routes et tout ça. Combien des assassinats, combien de crimes. C'est ça le bilan de la fin d'année. L'agriculture. Un ministre qui ne nous parle que des œufs. Que des œufs. Ah, d'ici 2029, on va produire combien d'œufs? C'est malheureux d'en arriver là.
l'emploi. Vous avez promis ces bandits, ces idiots que vous allez gêner l'emploi. Après, vous ne faites que licencier. Vous ne faites que vendre. Vous avez une université qui ne fait que fabriquer des chômeurs. Les années de stage sont nombreuses, sont plus longues que les années de travail. On tue, on vole, on achète, et la personne qui a subi l'injustice, qui était opprimée, c'est lui qu'on les condamne aussi, qu'on le torture et que... Le transport, vous voyez que, vu que vous n'êtes pas incapable de produire quelque chose, facilitez à ce que la diaspora puisse vous amener ce qu'ils ont. Ce qu'on vous amène tout. Mais comme vous êtes bête, vous laissez que ce sont les compagnies aériennes qui récupèrent tout. Tu es incapable de nous expliquer comment se fait-il que pendant toutes ces années, les Comoriens sont dans les noirs. Pas de l'électricité, pas de l'eau. On vend de l'eau. Vous avez vu les camions qui étaient à Vouvouni? Si tu es un bandit qui ne fait que chercher des femmes au boire, aller danser comme ton père qui se porte comme clochard. Comoriens n'ont pas besoin que tu viennes là pour nous dire des conneries, puisque tu es incapable. Jamais vu un soi-disant secrétaire général qui dise que vous voulez quoi? C'est le développement parce que nous sommes arrivés à la tête de l'Union africaine. Mon père a discuté avec les Émirats, a discuté avec les Américains. Honnêtement, c'est quelle honte. Vous voulez quoi encore? Voilà le développement. Quoi? C'est un secrétaire. Et vous avez entendu quelque chose que notre pays va se développer avec un bandit comme ça, un idiot comme ça. Maintenant, il est incapable. Il ne viendra jamais ici. Je te dis, petit frère, professeur, comme Romanzake, il a raison d'envoyer ses voyous puisque il n'a pas trouvé dans nos villes, il n'a pas trouvé dans notre pays que ces voyous, ces petits bandits, ces clochards. Qu'est-ce qu'il va venir nous dire encore? On lui a donné 2 minutes, il n'a rien dit que de dire des conneries. Voilà les signes d'un bon dirigeant, puisqu'il nous a menés à l'Union africaine. En plus, il y a Émirat qui va retourner aux Comores. On a discuté avec eux. Quelle honte, quelle honte. La démocratie, qu'un parti politique a le droit de faire un meeting ou manifestation, même s'ils sont tous aussi des hypocrites. Maintenant, on parle des sports corrompus. Fédération des bandits qui n'a pas de supporters, qui n'a pas de journalistes, rien du tout. J'ai failli perdre ma vie en voulant regarder les matchs. Donc, je dis aux dirigeants qui ont soutenu ce voyou, ce criminel, jusqu'à aujourd'hui, que ne nous souhaitent pas bonne année, puisque nous n'aurons jamais bonne année tant que ce voyou, ce bandit, ce criminel Azali Assoumani est au pouvoir. حضرات السادة، كما تعلمون أن اليوم آخر السنة 2025، فجئت هنا كأحد معارضين الحكومة الإجرامية الدكتاتورية عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر. جئت هنا لأشكركم وأقول لكم جميعا أي حاكم أي رئيس يساند ويساعد ويتعامل مع هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح، هذا المجنون عثمان غزالي، أقول لكم شكرا على مساندتكم لتدمير جزر القمر. ونعلم أنكم أعداء جزر القمر. لا يجرأ أحد أن يقول لكم أنكم تعلمون. إن كنتم تحبون فعلا جزر القمر كنتم تنظرون الاستقرار الأمن في جزر القمر.
كنتم تنظرون المستشفيات كيف يسافر المريض في جزر القمر. الكل يموت في تنزانيا في مستشفى اسمها آغا كان، وبعضهم في مصر، وبعضهم في موريشيوس. لماذا؟ لأننا لا نمتلك أي مستشفى ولا أي ما يساعد أن نعالج في جزر القمر، أن نتعالج في جزر القمر. نتحدث في التربية والتعليم، صفر. من يريد أن يدرس ابنه أو بنته فيسافره مباشرة، لأن التربية مهملة في جزر القمر. نتحدث في الوظائف والعمل، صفر، إلا أعضاء هذا الحزب الفاجر المسمى سيرسي، هم فقط الذين يعملون في جزر القمر. وأي معارض يريد أن يعمل بعد تعليمه أو دراسته أو خبرته لم يؤخذ، لأنه ليس من منطقة همبو أو من مدينة ميسوجي، مدينة هذا المجرم هذا القاتل هذا السفاح عثمان الغزالي. فيبقى كما هو. نتحدث بالمحكمة والعدالة، صفر، لأن من يسرق من يقتل هي أسرة هذا المجرم هذا الدكتاتور عثمان الغزالي. نتحدث في الوسائل النقل الجوية، خاصة عندنا 3 خطوط جوية: الإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وشوية أستراليا. لكن سعر أو ثمن التذاكر غالي جدا جدا جدا. فلو تحدثتم، فلو حاولتم أن تناقشوا، أن تيسروا، أنتم الذين تأخذون هذه الأموال وتستفيدونها. لكن بالأسف الشديد صرتم كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لم تسمعوا ولم تبصروا. وقال أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. صرتم كالأنعام. Vous êtes devenus comme des animaux. تحدثتم لكي نعيش. هل رأيتم المياه، ظروف المياه والكهرباء في جزر القمر؟ لا. أهم مشاكل لتدمير دولة وقف المياه. انظروا ماذا يحصل في مصر وإثيوبيا للمياه النيل. ثم بعد ذلك نتحدث في الوسائل، في الإعلام. أخذتم بعض مجانين جهلاء تسمونهم الإعلام جورناليست، وتعلمون تماما أن ليسوا إعلاميون لكن جهلاء. ومجانين. هل سألتم أنفسكم هل هناك الديمقراطية في جزر القمر؟ لا، لأن هذا الدكتاتور هذا المجرم يقتل كل من يقول لا أو نريد الحرية والعدالة. ماذا تقولون بالنسبة للدبلوماسية بين جزر القمر والدول الأخرى؟ صفر. لا يحترم أبدا أي شخص قمري يسافر. لماذا؟ لأن وزير الخارجية والسفراء لم يقوموا بواجباتهم، لكن يسفرهم حتى لا يزعجوا ابنه نور الفتح المجرم ابن المجرم عثمان الغزالي. أخيرا رأينا ما جرى في المغرب في هذا الكأس الأمم أفريقيا 2025.
النظام حتى التذاكر سرقتم التذاكر. فعار عليكم وكل رئيس أو حاكم أو مسؤول يساعد ويساند ويتعامل مع هذا المجرم، هذا الفاجر، هذا المجنون عثمان غزالي، ونقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل. Kwezi watukufu, mafundi wangu, wa baba wangu, wa tata wangu, wa nasho wangu, ngamona we namne eti roho rao esentu za mwisho zimu. Ele dabala nkababa wangu jota banu ya jambe ngumbushiriyo ni maha mwema walevine mapede no weti wao ngwatuka utabanu waje wandi somambiani majana masakala tijojibiwa ho tukufu wa hanu ni partager direct inu. Kwezi watukufu haina tsayamaha wandu watende ya zenti wa utabanu waja wambeza kiri neza tukiri wambushiria ni maha mwema miti mnafiki wa utabanu jenu mwambie neza kiri neza tukiri warenge mbapare tujwala de madiwa hanya wabaharu mweze ndini wamba yendi tasirita pare kabati regime ya jokana 8 ans harumanti mru ya jebanu ni uzise ukana ngamtambiyo bantina maji ntina mwenje karturengo hazini kabati amani kabati lapitali kabati msomo yabonga manzo washenzi wapuwa wanazishenzi wala washenzi wapuwa wanazishenzi wala wajebanu wajewa dola piza no terrorize tika uchani mwambie ni ukana haruma mwanadamu yasoma mwanama manashe wangu Dr. El Mahdi Ibrahim Abdu tuonge yao wadu akaikoni wakauriona kamru usikujalelo ezenti zirumauni wanadamu shatile masera ne majini ezenti zirumauni wanadamu usikujalelo ujabanu wajawamba ukana na mwone namna ra protege wa Komori ese polisi municipali ye armée namna ra protege emipaka e Komori de mishana na mwone o wajeni watungo ulawo jivuriza kwa joja kwa mponezi twa ina longo yone rogo ya maru haruma mdiani kuanti ya bidia jebanu ya jia zeleze watukufu de sécurité, de épée, de stabilité, amani haladar. Chaque fois on a des chaînes sur tout le monde qui dit amani haladar. Basi, kani maperoke, zimufidia. Kana upar jabanu ya jia rambie, o hafa wanga, o ula wanga, o topirizo wangabi, e majarima, eze crime, eze assassinat, eze jirinda zibi, eze intervention roi mwadia wa se vandu dawe. Yabu tufanye bila ya kila banda hivi tukajama. Yari michira ni mahamwema. Watimanali karano paratuka na mahamwema. Kuna usubitu uje bandu jorambie e nombro ya wandu wafa Tanzania rawere majindi ya leyo. Kwa na ushindo lifanyia bila ya wa Komori wafa Tanzania tuambia wa Komori rifunu pia. Ngeba anu Tanzania hiyo ambassadeur uliona roho ngabo madomana Tanzania. Eti usisa acte de décès ya mtazatu atabasanja iparisa. Wa haraunere ya wallah. Mtushina na iparisa acte de décès ya mtazatu ya Tanzania. Amina zuki wangu Sofia Komibane de Nations hafia Tanzania ngaparisa acte de décès mtazatu afuzi ngaparisa acte de décès. Waliao. Cha garjovuka. Si ambassadeur ti muru wa intervenir mais qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Qu'est-ce qui se passe? Les Comoriens wajao mkoto bada mdumare haja pas sur le marumbo mkoto cha esi chiru banit. Zitola selezi itwaro mababati zandezi polisi wa ematajiri no wapi. Le bujo ka utsa mbumbu hauyenye hunu Faransa ngabwandu ni wajua wanzo wafani krefu. Watola shombo watoshambo. Yongo konti arumwe listi hata ola ya fe ya tende yanzi wa ya ola ya fe ola fanya accident. Tanzania kana ulida accident. Waomba jo ulida ili mkomori jo japo mpaswe warengo wate mdumba cha hatofanya hakende ya kairi hafoncho wabidi. Aboge watukufu karitina maambassadeur karitina diplomatie aida mdru udoni shilia bana ekenge mwadi na tende Tanzania wallah nduna tawe ya faria de Morisi abiya bakia fie Komori eke katwela Egypte ya dunga wa andu swafi fanya bila ranzi ngamanzo nifanise bila pia banga manzo niveshe ma médecin bonze na Ethiopie wajoka prewa déplacer docteur ya hisi ya ukana ngamdinisiwa wo ikatina betizwan ngamanzo e bila pièce européen ni yerewazo e kama ba ila one docteur kaza ambrenda hundwachi bora ufanye iyere mushoti fanye ula wae baga bo andu atungo mdali pasari na bodi fanye iyere mo arina bodi fanye chau arina bodi chau wa Komori rifia Tanzania pia kabati mbulo na janasi kabati uziso ezijirio watata tunu baba hatu no nyasi
kabati uziswe emanu zinumba des permettre mbu ya pashie ewe inumba de ukafanya operation inumba de ezajiri ndibana agarbalo rirazi on ataya to fa abaga byo mtihani karta place kabati uzwe no yakana ito shawra emarumba unuzabara kabati parce que kasi malaba wajo kasi twandu lona lilo matériel per lona kid wallahi ngamina mana msho hangu ya parukana problem ya Egypt wallahi la ndimo ikena mnana lebezema médecin wao waele wakana ndo fanya betizi bangu wengu jori tapilizo wangu jori position wafanye za lazima ndiglisha si docteur agent homdu unu ukaundo utuka ungulu hatiye kwa na bale wabidi ungulu anda unu shaba la fijo kaja tunda ndona iso son tipi faransa ndugu jo soma swala hata ebango joma na tukofanya bana elilo titwada libe loindeni engo hisi ejau chao uparo kamari kada uparo fanya operation engabo chao iso son tipi mbugu ziso swala hata wakeswiri ingawe radhi ngojo sinye banu emndu wekewa jini ndogo jo mparando ebanu uongo zichua fanya bila zodi namna ya mndu shatila bila ramba fanya cha arigebe fanya operation na mbehe kwa tena ndo wanua tu ukana ya numa tu yalo faransa aina watu ambao wabehengo wabe hao ya numa tu yalo faransa baidede aribani kanto chao eriali yatu yenda rumweze historia ya dunga yenda rumwe mashirika ya mvio basi rifuri walo aranga mdoja banu jano la pizza wana haramu wangu wafikiro kana banu singa simachichi wangu sawa rumweze nti wallahi la katimito kati wangu mtu wana wakubiri wacha bana jonga jele sawa namnisami hii une seconde mbone ingamona wabalo kamtuona sawa upia wadu walo nenti wajabo pia wajangu wajele zawo yabo zango zijirio mutichuba lelo haukalelo lenta ya maha leo ntamwezi haina mwenza hitwangu juu ya jealous au moment où et ma voix you warenge nti atotash akwatina nafasi wangu au juma uzina na ulama ele wangu juma uzina na ulama ele bwa komori abungia batu kanza rumambia ni yakana ezo ngo zamureti ya hatu uhusu ounono ti l'hôpitali ndubala mbada lao ti ma pharmacien ti laboratoire ti ma docteuri wangu watu wafia bala kutena mapesa aringe bidia be hasamba aina mdia be hasamba kutomba bala ngole hafe na mure mapwe samba yone l'hôpital ya mafitilo samba yi aina mdia be hasamba aisangu jokana awe kana uvuka bon ebanga mdoza ngozina ubanu haina mdu be hasamba corona yo hisale shabu tujireka mdu be hasamba bale fasira wangu tsaini wala ndio na kazani mwene sen ngamona bana wandu wa siasa bwana haramu wa ndi watu ngube so banu pia o wandu aina mdu achabana jangu jelezo lolo o hayati wa heulaya enamndezero ko za jiripia arumwenzi haina mdu parabana yechaye jelesa yo nesenti hawe enamna bidika tawa yabo shakwa tundi hawo zina kwa tundi hawo zina anyinyi mdenge balaba yao watona ngo ikati badi le 31 le jao ala kantani mwene sen ngamjoni sami ya bongari shiyao iso wandu wanu wazambao wandu wakanti wa faranta wakanti emba kurongo tukanda hindi eze promesi ya tuzi tene hindi eza realize hadazi eza tu realize hadazi e sécurité e mapesa hatu yande Ukraine pia kabati ujwambe mapesa hatu mnazali hapa shia hende ayala taru mwezi mvio pia e mapesa hatu yande Ukraine pia e marefugee wa dunia wajabanu pia e mashaga yumatiro yonde namna people shati people boko wa ulili wa wafungi wa kwatina ndokati uzina na ulama ele basi namna mwebo komori bakamndo yeshina ira hano mahaunga mndo fa mabinda ikaka mjaju hama jitapilia nampare mnadaba uenda ya puona mabandi no na makuloshari wana yaje wadorongo nje muzise ngojua wandu wafa Tanzania ngojua wandu wafa bushini ngojua wandu wafa chao ezinu badeza joshinda rezitrete jokirika mndunge namna problem kasua ne hawa itindi ende uleda pasura ulawa hafato ole mbombu parce que kartina la pita kartina irem kartina scanner kartina pahindu yabo et sécurité zéro catastrophique et santé catastrophique éducation omsom aba ndo ande hana mabandi pia wana mapedo wana malesibieni kabati likoli wandu watu ujuhaba simdu kasina hiro hitwani mbrende wenze katishindo soma ando alikoze ze bourse wa chamuna cha katishinde watishinde ngaro ze bourse zini kwa mabandi emekiwa ile sema lisandwa mango alikuwa ndo bourse wani kama mabandi wao bas na mjomba de agriculture Daniel Ngolo wasome kutwamba roza intole wedi wa warenge ntole wende sawa kutwamba roza husu enrovi isa hula awo mhogo chango jodo abakana ka kama jwa ibanuna 2026 na 2029 funga to kana majwa izi ukomera endale udo usawe ya usama chanjo banuka bonga ranzo maji garanzo mwenje garanzao shahula
Chati machwa bana bwa karanga dofanya machwa yangu basi yale mbainu mkomori yala fikireza hefi banga wene agriculture fikirine peshi mangali garili mawinti yemba tse wo mhogo enrovie eku enyama hefi zeli so komori wa sita horants Danieli ndio machwa yangu bazo ngo za uchapre mapesa hatu ya wengoni kwa ndo hule tso hule watu wale bande yude jala hao irengwa ili kwa watu fikiri namna wandu watoula izo wandu wakonsomeo komori esi javu yena zio mhogo izo son tipi wangalo ulozo walozi wafomo barini pia kapati security kapati ngo atiba development ya ngo tukayonti mbulia wajenu wajongo watura maseze mfi Ethiopia wenda sao handugo bukozi ziro homdu jare ngeze mfi pia nezentiti na izo mango basharia shabahar namna bidondo walo mjawa kumbia wandu ndapo walendo wa komori wawambia ndabu ya ukana l'emploi de has un jeune en emploi mamili watu wandu mazini pia ana renti yo dingo sibaye sayi ha ha yol amnibe une seconde mwishi na mwishi waro alone zenti na mangalo alone zenti emna haramu we hale bezi watange aisadu haya na mwoni mamona namna rungwa watartibu wada utungwa wa Faransa parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays et je partage plusieurs d'entre elles. Hacha kanti dabu yarambu utungu Dès les premières semaines de l'année harambu utungu wa Faransa ya ukaze promesse ya zamba pia kacha sitene shabande wa Faransa wanwa nadamu watu wizo wanzao haleje wallahi wandu amba makro haduwa haduzu hafu afya ukaze problème haramu amanifu atangu la piziwa notre capacité à produire comme chayude namne kwa ngona tsinga yiwanilia ngamdoni sami bantu katani mweneseni ya ukabaneke tijwa bana ngamrongo obo doctori mtukufu banu dizori wonao banu galishiria ozetele bana banu wanao banu ko usatanga la jazira tanga lo arabu tanga lia jau nyangale sichiro mule mengu shabani bana nda pizza wo do ushenzi no la haramu bango no tsoda mwenda shenga wikoni ya tuka balangu wanili hamada gazo na le ruwaya toleza hamada gazo ya fuma ukaola dendo la duani enda ya Dubai ka ufa kwele gari shangu ya je zimemo et que passa ni je Faransa reka ja Faransa je atsa ko murmanza uimoto bani hanyu au moto manashe wangu manashe wanyu ko murmanza we bani hanyu au manashe wanyu hasomo komo ra rubaki haja Faransa haja ngufanyo hazi ngusomeso banyumke yabo mbaye 50 ans kudine manjeje komori manje danyine mnafidi ya mumda ubini ekeja ngomba mnyumli da ene wampwani mitudo wana kana ngwana mitudo komori mazana wana bo mnyumli danyine ya mpwani njom dorongo kila ba bwana haram mnyumli danyine ya mpwani wa shensi nti komori manza mimi ya chukua utalaba kala kanti babulio komori manza utipomdwa tabana chamba kujibu njia bafuni bo mara miradi unje bafuni tawa uketi bafuni ambiwa ndo hawa kenti bafuni la zainu na otonja bafuni yao mnyemli la nyine ya mpwani kwa malaba mati enyi watu ndukana ngam defender ele da bela mpwani nga kana roho hajutaba ni ajaile zo komoro squadelo usu sécurité ele da bela mpwani nga kana roho ajojaile zo komoro efasira stabilité efasira l'état ya eleze santé de l'hôpital ya eleze agriculture ya eleze pêche ulozi ya eleze hazi wandu muhazine ma stagiaire ya ma retraité ya eleze commerce ya eleze engari be hau hindi bonze engari wagiza hindi si to bonze ajojaaba ni ajaile mahakama wa ulawa o wafungwa no wafungwa ajojaaba ni ajaile transport o facilité ajojaaba ni ajaile mana o komori omwenche lema jine zongo wazanzao hatujabani ya jaileze demokrasia za watu manifu watu chao hatujabani ya jaileze diplomatie za relations za presentiri mshenzi wa mbaba ya pashia wenda no engari ndo faida hindi zoni zote tande shikazo po malaba watu jua wendo wa soda hubi bali watino mbakiredi wanika peka wani si tati va defense c'est catastrophique c'est honteux aruma regime ya kamili ketina mndulo na roho ya ujai defende shawana makuloshari waramaseo egamanyi mkanama na wamzali wajo mpuliliani ntekajiwe gari ifanye conference ege mkanama na wandu walona bana wasoma waongo mobiro ngofanya zihazi bo ala fore geze fidia mdo tunamba za kiredi ebana kamtina rosh kamtina hawara sa mwambia lukarwa ntulo huona ndio mwe watu komunzia ni basi mimi leo ya kwa doma chap ebanu babia sa ebanu mbedi litero do mumda banu bani hanta vertige ntuto bani mumda hu
e bana munyi bani litere roi munda katika na jadu ngana kanga yana na matiri kama kumla na kanje je fais ce mouvement je fais ce mouvement c'est tu vas comme on t'inquiète ça ou c'est désiré de comme da tuka wenge mkaja désiré kwa tu so mashizungu ya tu so masharabu e da so mba mhono haza changu fanda kati je mbanya udungu ambago kwa chao okay na mtawo haribo zainu manashe wangu tawapo harimu mtatize machiyanu bekemba ni na kalala umbulile maliri mwambie wewe udungu ambaye de to amana washababi mkobozi na biwando so pare ntacha ba depa za na titina no beje tini heli na biwando haya wadugo chawano chao singale mababu mikiro ne lesibe la bure na mchemsoma bareni sino ngamdo utolwa zenyanzi pia nyandu mlo komorire kawandu wa umere kwandu ashe parce que ikaubidi sikoto alelo o wandu wanu wajo kamtanga mfanyo bilan wasubuti wajo kensi banu wa mabieni riwala pita likata rizi ya krimu kata risove wandu kadha rifanya farmasi kadha wacha yere munana na scaneri na radio kadha bana recruite wandu kadha muhazini ema retraite wa hinjezo mshahara abasanga rwagisiyo mba indukadha rwagisi cha wasanga producer ubana abasanga rifanyo cha ubana sikadha ngo abasa wenjeze bursu abasanga sina rukadha ngaricho ndo fanya formation mala nikadha ngaricho biha wandu hazikadha omwenjeza unusa ucha emajia isayaja abasa ina partant ngo tofanya madame anyo yede liberté yede démocratie zere zero ngo wandu wanona akili wanza wansi wakosubitu wajabana wachawa zamba shemna daba wazali kana usubitu chabana tawo marumira litsi muzise baba aisambia izi yakanizo fatihu haambia izi yakanizo ya ukana dalili yangu de maingu karcha kamba katonda raisa madoi barende harume union africaine tujwa bana anovino akofikiri banu si ma américain au si ma asiatique au si ma européen arudi haba ukana ndio tukao jeban baba ngo afanya mikataba na Faransa afanya mikataba na Etats-Unis ngabo ngazia chambia ndimo ndo utema tete papa ba tibu ni za kunda ba boma tawaba ruti uzisele de bella tene ba kana for jaban ba yo antum kuma takid ba yo de bila ndo kufanya ya jambe development Macron tu hainti wa genu abunge abungo ngwambu utotsa sama ana mnisubiri leo mwa msowa wallah ula ujawiri wa hene mafiti alejaba nga mabuli akajwa kwa wa Faransa wanda tuer le pire président qu'on a eu au 5e République. Il s'est quand on dit kanamba mwenje ya ishie sijirie ya sema journal ya dungeze radio ya tuese habari. Abonge ni wandu mwamba ni ma journaliste. Ti shiem nadaba le de dernière fois nous ngoza boyircho. Alati umadonis kamba we mdukata ti unro ondwa loko muri pia kutangunda ngo mshankeza ekati zuki wangu non udo chano furisa cha uwa mdu kwenge ukaza mdu mikro utoto pre mapi awu ba etegela igoranti abantu ko jami duranti obchini hanyo bani cha iri chongo wamba we journalist ngo subitu wamba kane bana watunga mabeja na cha emana nasunga mabeja wamba ngo ajoka tijima chana marao wacha wamba chana mingo mitano wacha wamba mingo minani o haja kwa tatimizi 10 mimi nti arumwe mabeja nabo tito amapesa nti arumwe mabeja mimi Oshi journaliste kado jamba kanisa baratuja uniuli upaya sada one ya unike credit ne abawe journaliste uniuli da one ya utine credit na unike telefoni ne abawe journaliste ibidi wambe jowi elese onde wa filme e police e armée wone mipaka no saja ulia ibidi wande mo l'hôpital wande wa filme jo wone so komos ibidi wande wa one se eze tabu no mnaji bina nado walo oshindweni wando amangasi mama hakatu ibidi wambe wando ngo hazini kuna wando hazini ngo wando tolose nyanzi na ndo mitiwa basi zeli cyo cyo kusambe bana ibidi wambe zori wa giziyo le tabu ya maji no mwenje na Ethiopia kamtona haya nyondo mashindwa ni handicap bana wala de nobi wala ko hamba rahadi le rasi azira nobi wala pona do wala Tropique FM monsieur le maire mshindwani rawe shijwa shende sha filme na boka nyina midu bomala bamati mshindwani rawe shida irawe tona ngolo ida filme ushanti banga umoro niko tosungulia no abecho ebana abeko journalist ayinu usoma da amwambioni kambeze baru hamwe da masoma mafanya formation wallahi billahi e kari ngenzi hatu kamnodo zungule namna hiyo ngamjoida shoni mwende masome au mwende mwalime au mwende mwalowe au mwende nata isona tukapakati ko ngejo ta formation
ujogombe go journalist ndo bakana emana mabeja wakajona tuchaje unuka bo hazinga bo dhamana ndo niso abugega mwambie ukana ekauni vumbwa tena bateke njali bando acha uposhe itso ndo shilat uni huli laone uni ka telefoni ne utine kile dine aba to ndo bakana efahare mana ndo wakajona ebo acha kufanya ndo hito mana bamati na nishoni vumbwa tena to wona mnaram daunu wana haramu wa udike credit kegana bazandu ngo wateza timzi madam emachuya jaya ka urongo yabo amba rika mpezi memo ya tuto fasira jo pezi memo isho indi na wala bagudo libabia uchahunu wala wapa o madoni wapulo o idwa ikoni wala didi wala dana lerwa wala wapulo watu sababu mhimle ka uti yanu mnifuba tsara bwana haram nganya mari na nazi jomba mtoto wala ngapi wana kwa nani kwa chaporo nifumba tsena ewe bo mtashonga do subuti jo mtazi uramba kanema na mabeja kwa uchahunu ngoma watu ngai uniuli daone unika kile dina ba journalist no wadungo hupa baba no wandu mtanezini de mala baba politicien wao wadungo mnipara ni mwetamo kati morongo biune waziri ya gouverneur ya umru ya one da bangili zinguli ya morani ya jade ntodo ni sama sala no chibu e kamtona kategori ntini ya le champagne journaliste wo mndo amba uka directeur uka ministre uka dhamana wanti kutonda mbwa cha mkato msama swala shango tona mndu wako mtetu shindo mresista ruma 3 minutes television le kumba ne chatin jona mabanu bateka kanoni bie ba telefone alafu mje mkenti mdo teta alafu mje majazi yoro ndo ntasa na nishie toto ni kumba mtso tole bomna haram daona na haram wa unike kreti na nishie urivubo sana to wona bari mbuli wani majindi yao ya chambuli ni yamwambia dukani ma journalist timni kanifikira mhara nyo watoto bobo kali mwa bilisi nyo tipia timni kanifikira na mbeze mziye mwele masome swa wantiha swa uno sizo mpira mwele madorele kiyo jema chui ya Kamaroko mpira ula mwachu tutana baticha na manatukati nja mabiru banu au tuanza nwa mpira mchuchu wala filme wa ikausa wa itimbiza kama zo ikausa telefoni kwa jabe ama journalisti Faransa aina ubi ni Maroko ma journalisti okana wando ndo waregeze ngo hakika walibitise kwa shinda wangajesheni kwa jashinda wabeha ma organisateur yaye namna rendora support equipe yinu eze banderole ine majora hatu kwa jashinda wabeha wandu e diplomasia ya ni ambassade kwa jashinda wa organize wa komodita wandu omwengo anabaza drapo ngwana baza majimbo tsazi nwa hezao shawa tsamba ziwa pia bahiga mwambioni na mbeze haraka kenga manzo mjengo ma journalist o wandu wa urtese no adwa twani wale wada zawada la watoto wangu ambao je banu mjoleze telefoni mdole ngane zenda bono umezi jemdo litesa bomala bamati kamtwene namna mvaya kamtwene namna mbisa kamtwene namna mnukona kamtwene journalist ndo kana telefoni ngojo parabo mweza shoka wa hawa raho ngo enda miti wai honi mndungu ajunga ya umerali jana ya telefoni ukupezia banu ameruma mission banu ameruma azia hasida hivi yondo mtona atamba kamera mtona atamba ba mikiro mtona ifishane mbe telefoni mbe ibada ijaye wole lo mare ina jili ya habari banu gamar mpango kwezi bwana wasiri kwezi bwana ndo wewe ambao walishababi wa mkombozi wa zieze ngo za komori manza no anara mu ambao tsati waranti bafuni parwa komori wa sopareni ambio komori wa Faransa wajue ka kweli au baade kama nyoti pianga ni sawa tegezele komori manza kama tuka wana ya bango wa wana tite uto ambao ngo to wazali ngo finaliza parce que ambao wana tite atese la bora ante indi dizande bana unika indi ni daula hakene ko ti daula hakiba bomdo viva ela ba ti daula haki ambao washababi mkombozi wandu wajayo kwa patia wana shababi mkombozi kama wana chauta tijua kalim sada na sufa sule madimbamba de shababi mkombozi unaomba Ufaransa utire ute banderole ya daula haki basi sasa uti daula haki tabari wede sa ambeza muhimu wambia ndo soma pareni anyo ho ambia ndo soma pareni abangebo umar komormans ambia ndo ho wata obo hari somesa rambiba zanduko za hatu Bemba bizama fava ni makulo sharia legala ndo alona roho watakao watu muhazini chazila lize fidia za zali mwana utijaba mjombe tsan wakati wo professori bango chezenga baranga gono mna washida njaparo na bilibili za devu ekatimbe literate sina shongana kamuna na utovura bange na vinyo wala kamari mata ntalakitaliza ya hako ntalakita shile wakati ngotona wo kuziale bange ni wasi bahewono irijwa vaimba shatemba ko linge tuka unambuha Mrukufikiri bala mraringa kushu ya kaza kofi ya uyenda renga po ya ukakia ya jaya kaza efa yinchonyo abuguda ntashekeze none na udeti bihana ule ashile shane zilipare
Oimunyi baraka, oifahami, wandema wandu ambago watu wanilienzi kwa tura journalist au watamba mikro. Mtwanza udo singara. Inidi njoro pili. Hali tudona nopose nyile aruma yo bahanu gondwachi. Tijatizi. Wala sela pula zenyile tujangene sita jeni nje ina kamisa. Na mtai mikro hanyu na telefoni hanyu na zindu ndio mduani kwa zingara. Basi balele komela hadi tamare alikaza pishio june jifiri hata utio hanu anyi rongo wa bwana waziri, bwana governor, bwana. No. Wande wanu wapuwa wenza shonga wanu de wenza shonga wa kama domana wanu wanu watungo wana haramu wanu ngo chawurinyi ya abunge Umara Mirali we mnaijana uzalo amanza kutafanya ta wezikiwa ho ndo bala dole boy fakimda dabi ulo Faransa aila sikungo to janti ya mbobori na jamba kusifazali bana mara to tuhaga lo wana bo fakimda dabi wa sakomorinto bo balo maji walo mwenje walo msomo walo no nazali ya ruma ndo na mahakumi shagote kanti Facebook to dama mnyanya sa yoto woneke kuja fetwa vile eze parengo ojo samshipa ojo njapuzio ojo remoni vertige ojo huona bujo fikiri bana hula kuala lampu ula da hubini bujo mbura o ana bacho urede ha ziri warwa ula wafe alafu ko Faransa ula zokana ngam aidi ma défenseur takani inu yezia ya fama becha ya sombe becha kana hari e défenseur wa yezi ya zali ya uma illettré ya uma kuloshari ya uma favalu watu atamtu amba kaulu la lazima. Hadi haifadhi yakali japasi memo c'est la shenka salamtaka na japasi memo mimi Omar Mirali bwa Desire ngamte jani hu balanda bwa doka Desire katungu gebaran fanya bazia i Desire kana ile afiru Desire kana ile do me yangu toda yato simba biza magari ya ndo mnalia ya chale we mtu kufura hana ji Desire kali mtashia oni mdola mpahindu mrenzo umezi zoni mtashia oni baraka mtashia oni rongo nchem abunge Umara Mirali daza utijabani tena haupo mracha bana bafati ukana utabana baola hambe babia kanio hafikiri kwa banu tina development de ke wan wende anu armenyo africaine mtujo wale vinyo anda no sikuila yo kalite da hivi bala kafikiri sisi ma chinois au kafikiri sisi ma amerika au sisi wa France si ma africain riba habari ratu paroba kwa emirati ngaja ka urejaji baba ngo afanya mikataba da na Faransa afanya mikataba da na Marekani maendeleo da yao kama 2010 walaje kati jibanga baondo ufano wenye joli jola kansari mwa biyari banu ya ukana walone zenti maraisi wao wajango aelezao sisi kabatu jojana beno govan okinti atu irangwa ni washenzi irangwa ni mafaval ndo walo ni yota inu indio mahunda indio wa misro kwamba hum falihina fil hayafa inyo jofa sira hayafa na sahawaka isoko kabila za nyumeni na mrege izo za lelwa ni so zingara boti banu ile salam taka hum falihina kwa tina barugo wafuzwe ka fil hayafa masaka lana msasa wasahawaka sahawaka womru amangu twedama amama sasa kati katuchindo himaya nyuko ya beza lazima shangi amamru ili fasira sahawaka na hayafa baina mwaone namna wali lelo ti waruga dana na masino wana matwa titi kwa una ulaba hao mbuto warambu ezenti ene mduge mhara na bila ngo rumwe haya fane sahawaka atiko jijisano jiwamba tsawanu wa kumuri sida sindizo hundu ha amon une seconde s'il vous plaît. Namuna walo neti hanyu izo mjidao. Namune izo mahundu. Todo.
apari yani hada ina nyachenji hai njibaraka tsoi atanguro muzo komori amona mali hali kawaida kaya hayo siku za leo sunenge shobashini au uongoza wa komoro jimdi fahao khususan wala enti hibani mafavalu nduoda keza talo 31 Desemba jambe kama mubishirani mahamama kama serio wamekana kama mubishirani sana soda yode kimiswiri Mahamudu azalingu ko yabo yado wanu hibanu angamiza watu ndaba sika jaje bishirani mahamama utoka utangojo kama ba ndo ala rusi ko ndo mshiko bishirani mahamama ça va pas la tête kwa ndo wakweli ndo udibando ni mko ndio organize utowe mshenzi woyi ulivo wandu bavuni ambia wandu iwe baingo wandu wa France rigere wafanyie rongo shaje mbukana no bwishironi mahamwe madogo mahamwe utona maji utona mwenje utona msomo utona utona mahakama utona security utona barugo unu mahamwe madogo mndo atiko utabania za subita jambe bwishiro ko muri mahamwe yabo tinjia ndo kozi watukufu yabo tinjia ndo watukufu abugabo ngamwambio mwana mtukufu Muhammad Lahir enabie mwana shewatu bati huone jitihadi yaho yatianfilihe nezembaha sijao Facebook sasa bara virale ntawo karte jaya kacha ambia ta wende sahi bele sinde mwenza shunga ya wapua nezembaha zila wadadu watungeza madagazo wa ulawa ya hafa wala ti wandu weka yao wajuao entiba usoda hobi banti pari sauza de juzi ya wakomero ambakana bofa wallahi haina mndu ya soma mwikoni haina mndu lona akili ikoni bangu wadawe ufafari fikiri kabala ikoni wajibi wao kawede wasomeze doktora neze master waloniso bofahari jeri ulili wakati na maji kartina bamndu wona ho ikoni ekatiti zina le ruwa watu watamba kalima wale do representer ikoni wando wandu fatihu secrétaire d'état de gouvernement wa henti ya hatu waudu wandi ya wanao karibu nao kajataha wandu walone zeteti ema duwe ema elite wa henti ya hatu shaka wadata mweta shaka ala usto jate ya leti nani msika tujo kawa nundo mwana mshaudu mwana mumia na uba no dratini na uwa gotini na uwa este da hubi weste da hubi nori da husi da hubi waudu wa mdafi kutuwa kama ni katuwa zaili hatu katuwa zeshe usha chango tuwa hama ya doa bana mwede mwambe michao badi aina mdu jojuo wazungu amba ukana dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es urambi mdu lo daona bofati ebanu nabe Fatima ufati bofati ebanu puta unda mdu wa wakile katideze nyandronkane de inna lillahi tibureni enti ya le champagne ikewala ndo défendre au régime ya renganti plus il y a 10 ans wenda watwado mjidauni na ndongo abunge yabo mtutu wando biutuka na haramu tuka utabana jambe gujo alifanyie bila ya henti ya hatu namone tobia magazine kwa komora namone tobia magazine ezinu kisaba je regarde-moi ça imaginez ce gars on lui lance un truc sur le dos. C'est la merde, hein? Franchement. C'est la honte, ça. On va filmer ou ça tu dois ou l'off. Ok comme timizi na biuskwa jana tika tonga diskara mina wandu watukufu kwa uhadisi. Bahiwa mbaba nume ngoni mo ujiro kokodo ujiri wa rumeti ya hatu. Doka situation catastrophique hamada inu. Sha mengoni mwandu wa saidi yao da Cyrilo Manga lijua wondongo namna abidi zende sha radaza himilia wandu waji abonge womsuba mziro ikaula zimike richange ya ukamkomori ya juwe za lazimu mtisodorongo wana wanu mweregeze malizaho mwatuaru mwamvio mweda mwezibe mashirika ya mvio na mjuhe rihime rwaniliensi hatu ngamjojibu komentari mbili za wandu watukufu niwambie uka Zokoli, le gouvernement ya Ziko ilauza, le gouvernement ya Mustafa ilauza. Shaizo ni mnika wanimi ya diban. Singa sina ndogo na nzori zifanye. Keba kazo wa gouvernement,
Allah ikana jukaza gouvernement babire mezi mitana umwaha ke karija renverser azali akazalika jatolwa najobakia ndo fanya sinema ina mapesa mama hayabudu ambaye ni gouvernement do da unu nda no la maele nda hula chao non jamais tajufanya ndo malizumi cha zinu étape ranzori ya uneti hatu ngami bien conscient ya que gouvernement mustafa kwa jarifanya rogo o ziko kwa jarifanya rogo aboke tijantoreje za même chose abo ulaba yabongira bonga bondongo ikaya aussi singari zipanga ao za ukombo weti hatu asali mujwa retelwa asali mutulwa zaina rongo okay mdati rifanise na wandu watu wapota siwamba ngwa warumambana wasuparo iwana na waiwana watone zembo watona mai watona rongo ba mimi aina mada njoenda yuzonga mjokamba ananga njoi wana mai ide bana boko dele depuis hangu ne bwana inu japaro kamba rtoeran kume na kanizo na kakanisi toa directement na bonga bo alona menjira hana mi watoto jorizo na kanzana mbio oandwachi wambao kwa tudunga shira fibara paro kaza fanya kudeta na wabekinu na fikiwa hao nishukurie watukufu walonisi wala rasihim minazuki wangu mwanamsho hangu rabu akasim nishukurie watukufu walo Marseille wa prepare haina namna ya ukawahudhurie usikwa jana yunda nano utukufu zuki wangu fundi watu Farid Bajrahili hawaswili hunu ha demande ti hale yabo hafanya posto ya uka mimi ntiarmwe parti kadim shanga mjwani sani ke yabo au moins ikawa komori wa bouge jashira fiwa bouge o jasibori bouge ngamfiruka ro ndani robonze yabo o andwani sangwa jirambu wao shekerida zarila la jirambe kari mwishirani maamwema haina mndu ya juhea unisikara bani minja fanga mina muonga mibanu na organize mfanye ndongo juwalo hule wafanyao hizo ndizo la juanza nyima politique bati na uteze fusheri ya uka mwenye baraka njaporo shewa jaban wajawa teza andusheri mjoka wena adabu sana amadi wena adabu fahami wena nyoti pia miuma zanuka nyima zuki wangu nyiwa zewa hangu nyiwa jomba hangu nyiuni stay mimu stay hini shabanu kasaru mambwana na nzori manebo adeda mna razimu kariti kiasi ya ukamna moto na kuloshara umna vayu ya lenziani ya bari telefoni ya inuko tichinde ni acha ukasiso hanu anyi udo amba gorongo umtebila wandu wahatuka na balola journaliste ya Zimbe na ziachia kaushi ya dote za sheri et diaspora kwa wandu wasome hazinu kwa wandu wastarabu amonawe manashe wangu Abdul Karim mwizio misamiuli usiku ya balia et telefoni ya kanisa darabwa atimkantia parce que tu vois wemri asoma wemri starabu wemri joshari ngoda kanisa mtu telefoni ya doamba to biambi na ulaba na ndoko za mafitse namna hiyo sha ajaula ya rihadis yode namna ali abdun kubwa aina mdu njona ka wengena roho ikenda ba sha kila shari watsa jaunda ba atajana roho jua ikenda bela telefoni alafu watu ambao usevelwa ni ministre ancien ministre au directeur au gouverneur ya mdu kadha namna hiyo quand même parce que ujokana ujomwambia ende ambe ya ndo mdula mnikera 20 na bala mnikera 10 yende ambe zindochi ya utarma problem au ya pula nezenza ya alikuwa rali zihukume ya jabala urege makaulu mujibaraka ke bala kadha tata ndo biha tata mara kadha wajua mfitini wakwa wewe mba ndio bora mapesa wanumberi litera ribo komarmanza urenga umbeshe ya 20 euro yabo atoto jwa yarudia njo pangani ambie fate ukana ngoni kozi kuma kutunika kudani kap ya do fanya zile abike taba mtondo wika yao ngona direction ngona hamu ngona rongoza kwa ufanye zenza kwa tena mbieni ya mokana nywa komori qul tabaraka wa taala in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum ni diaspora kaka mtu na roho manzani na mziemi safara au mnegosiera nyingine mashirika ya mvio kabla ramo cha komori bamone namna mtrete wao juzi mwende mtwaro mabakari mwende mvurizo wa moroni mvurizo wa mitamihuri na mjideburie watina adabu mwoneso wao aeroport ze bagages za hanyu ze bien Ethiopia parce que comme tushino Tanganyika maonesa ya ukana jau majiwanili ya kama tujom steneke kama tujistay sinogoge sendo na Aisha toujours mtuko baleri alimwenda shaka mtu amba leo mtu chake leo et souffrance na yona mtuja les étapes maziona nyonti pia ngabo mrujo subuti ambe kana non 2026 wallahi tuenda mimi ana haramu wangu ajo tuwe safara leo hata utotambaka afamba gudro mwe aeroport wanza hata piste ya mvionga mbona risisho bontieni mrenda furizi wa mjini yala tiwa jabu kabati mrujifikira kati tumstehini banyika mjistay hansi amonge abo tiuzisi wano komori bamwambia kana waitinkude manamshe we atiro ngabo para Mariama
ende hambo ado ambezenda bo zakana msaidie bamsaidie yale Muhammad abo Mariama de mtukufu mwiti nkuli uashira fuasedi Hashim washilimu ulili wa Fahadi manzi ala waile yale one mpira ya sutene kipu nimlo fanata na mjuhe mche nimlo komori na mjuhe msutene zenu gozinu mnaharamu iri mwinzeli ngosi ya sijabana achara mba ulaba ya ukangurusi wete fentane na chauchao baada unudoma waima kretien awaye ngujo jabanu sho owa usilamu ya mwarafa ya yo maudu yodo ushao parce que ikatuta handwa tanga nyepi ya mwambeli mwa joka jalae abonge yabo izo ndizora kantani mwambieni wabaki itil konchashi shabanu zinunge zini kwa wandu wajibiwa waamini yo wasuteneo abonge yabo eujo kangutsaho ekaka jahunda ke ziti zinji haku inwandu wasimbushia walopre azalia isikwana ngabo mndu wano naye ngabo mbia decide shabanu inti complot inti gouvernement ya kagarendera fanyaja ingaranzora usi azali kamtaba karanga dola rumenti garanzore de rausi azali yo de fikira bikayao si wandu ndio nao banu au marishia ritendeza watukufu yaboika mwishia izode zaka muhimu ngabo mananyasi uparoba nutujua hakanza ya intervenir babi shawana ntoka hanza ni mwambie no kweli wa kabati bonane yo mauvaise année eni ulo wako nzo mbia kana ngamjo hunda na tambura hani za mhurani ko wedinda o emalabanda yo o jinganda o emakatilinda yo ayo tabunga mtokana amfikirikana bomli hasara ishijo lazimu doka seconde banga mwana nyasi uparobano ale bomze ngamya directeur mwanzo urongo wa unti mizingene upara okay amungi abo izodizo nakanza ki mwambieni kwezi watukufu ngari ngushiria oni mahamwema ujohandisa homangamiyo wazali ripare emichira uliliwa mji mtukufu wa vuvuni mauliliwe mwana na Aiman yende atwara masak pubeli majama furzi wayo kachaka ulazimu mwishie mruanzo ya lapizi azali mkeka mjonyo utipia majarahim umjiwa ikoni rinjilo harumasan fukare zamtana jeruli liwa wana wa ikoni amadagazo ula waya fuwasa warendu wazirewe hatenswa kiyama rishie mrure mwe sirikali ya kishentini ritona mwenje ritona maji mkeka mjonyo utipia majarahim abazima shamda zimu malale maudu njuwa vidale mwandanga le mwana wane mwana tsoya somo ufahida wane levi bao mjua ufahida wane dobi inu hangu la mina wenti mto ekeza ngo zendo na hiyo uende wabekane sabari urongo wa hotorega we ndatona makana olai hujua wewe badi kamna ujulo ekeka mtujara njo marengo ni rawani liensi ha turawani liyo wa ulo wa hafa rafanya mahakama wamitami ulilo emana nyasi mutu hafu ikawida ina rugo za wana nezi ya kishentini wamitami ulilo watendea riwanesi ya uka karjaliwa zedi ya miyaha wana hatu wamjihadi wasalimani haina mchiwa ula wa mtu banu nyibe mabidi mdo tende mdo ni sokane mna haramu yari ulili ya kabachofanya mahakama iso son chipi amunge hapo joli zora kazari mabieni ngasibangu garjo jibwa ina masuala bukode mjo ya uzisa sha bref objectif ya directeur hatu yinu kemdu kujia fanye bila banu rikau linda haina mdulo naro hoyambangu jo ya eleze wa Comoros kwa lelo na jia eleze e sécurité et stabilité et pe ya he Comori ya eleze e santé ze l'hôpital ze scanner ze eremo ma infirmière master gérie massage femme malalao ze laboratoire ce sont type pharmacie ya jia eleze omsomo ze maternelle ze collège ze lycée ze stage ze formation ze université ma diplômé ya onese hazi o recruter wanda wapi o ma retraité nda wapi mishahara e stagiaire ya onese commerce hizo rino na besoin za unjianda zibi zo abidiri to bonti junda zibi eze bengizo je yangalizo tipia yangale mahakama eze ngo kizoje mpilizo o ulo wa dhulumi o wa hibao e mahakama wandu wangu eze crime ngezi mungu zao hizo son tipia onese transport ebano eze mali wandu wapashi wanu jabanu pia kemdungu libo 1500 itskaireke ha libibie rahisize emalizo acharere au ado wanyisao harumwese amfiyo ze malisa tupia zirengwane ze mashirika yamfiyo okananti ngo yasubiti mdia jibana ya chambe ngubushiro ndu mamwema
Mwa matuka ubushiria wandu wandu uko kutushinda unika population inumaji wahano waela wafua wapishia kutushindo nika population inumaji ya urahafu kutushindo nika mwenji kutushindo fanya bado kutoka yonsi yama kutuka utobushiria wandu mwa wahindi wemru boko wandu wafu bonze pia kutujwa sabari wafa ubonze kutujwa sembadi wazibali ya kutujwa ngwa ulawo hifa kutushindo tunda Entingo tu itaro mabale ngo tsonga mvio pashia basi on quoi tu dois ou te dépasser ma pesa tout basi corruption irenge enti kabati enti riste yo kabati ndongo haina bahango ngo tsondi yangu tsozina basi na una maele yabo kutoka tofanya wako muri bila ya ukango ambio kana mbushiro mahamwe madaubi na ona mahamwe maida bushire famia wa bushiro tsije ba wa alone enti chassis quartier mats enti atu irongo mateke enti atu irongo ni kuloshari irengo ni fahavadu karichwa yo kensi hatu yangamia yabo utije banu uchaudo fanya sinema na betis basi ngarichwao namna tia bidii huma ngarichwao banu kaja ngara pizao undo utungu yande madhara undo una haramu zinde sitobia miulo niso daone famia ha paro jaru madeba kutusu gutiwa hajabo mnafateu chango do puwe malaba na wandu wasoju anti ba usoda hu jo ngwelezo ntukwenda alafu nyuma banga mazomu meti wanaweza ngo zinu pia ngazinunga wa mzee televan Emmanuel Macron toi quand il a ngunguye les opie zengo hizo kama na udasa amona Jean-Luc Mélenchon organiser ma ile fia organiser wala wandu prepare wanjida na zibani juze ma agriculture wanchia leo sukana masiwa position ya Kamidi watu ulinda mrekati usukana masiwa wandu wafanyilie manifestation à la fois de tata mnaharamu ya rengenti inu ya njia muulilie ni amfungie ni amhibieni kabati ushindwa disa mbati chao shamtela salafine mdado magade mshira ni Muhammad madao sana soda Mahamudu Mahamwi ile mtu uonekana kama mtu Mahamwema bainga mtu faniza lazimu wa sadaqa Allah idh yaqul walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله الباس الجوع والخوف ما كان اسمه أروديها ونسا وكان إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كم جوهمبوش مفانيزا لازمو باهي نزيمغو ngujomanilia banu ni wakomori zolizo kanzari mwambieni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum wa shukran. daula ya haki homa siwani.